हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ चलतु आज गोटे नुआ ब्लॉग को आरंभ करवा बर्तमान सकाଳେ पुଅ तार नित्यकर्म सर बर्तमान खाया बसिलानी आउ सकाळु सकाळु मो पुଅ भाई मामा ताकर पडू आ जहाँ रेडी रेडी करी चटनी रेडी कर दे चटनी पूरे पियो रेडी कर दे दे आ पुଅ कहाँ को एकदम सब खाइबे का हला आ बांटी मुंडी जाम को ये जा मामा राचंद्र है सब करची रेडी ये नहीं दरबा करछ बांटी दोछि हां से राची ना किंता खाली वाला नहले मामा पाटी दिलो हां किंता खाली वाला जमी जमी खाली दबो नहीं बेड़ा बिट कौन करछ सा रोषे आरंभ रेडी एतुड़ा चावल रोषे खाइब कि एते गुरा एबा 250 अछि 75 ग्राम 75 ग्राम केते 150 50 ग्राम को आ 50 ग्राम को अच्छा पूरा डाइटिंग है ना अच्छा और को खाया अच्छा हो कौन जी हांडी छोटे दीजु हांडी बड़ा वाले रोषे ए रोषे ए बाबू खाया को तो मार दो हमको तो तंटी चिपका कोन तंटी चिपका खाइ त कोन खाउ हमर तो डीलर चावल हमर तो पॉकेट चावल हम हमें तो डीलर वाला हमें गवर्नमेंट सस्ता हमें तो गरीब लोक तने कोई हमर गरीब लोक हमें चावल हमर टंकी के कोन मागना चावल आगुर सा टंकी है मागना चावल से अड़प धन विकल मन होला बाकी तो खाया आ जो मां गरिया जल्दी कोन तो से तरह गानी संचल गोटे मुठा रखिबी तू गोटे मुठा रखुनी पर संचल सेविंग बिकी दे आ सेविंग करिवो बिकी दबो जहां भलो भलो परिया पता केबो हां आगे चली जा बाबा अरे छात ऊपर होला लंका ही चानिबा लंका गछ पाची के भुरभुर हो मु जाइते बाइगण ओडा ओरिछ माने भाई मांडो से पो खाइबनी से केते यार जैसे बागडा भट्टा गली मस्त लागुछ आ लंका रे पाची के झुलुची सकाळ जाइली फुल तळिया देखिली चलो पागोटा किंतु भलो अछि देखो तो हम खोजली पाइ चारि आडे पूरा आकाश पूरा आज पूरा खरा हेबा टोटल एबे बछि किंतु कहबनी अटके पर कोन हो ना कोन आसा हां हे पत्र पाची गलै फुलोडा का इथरा सारो दिया भलो गिरी अछि म कर दै छी लिक्विड दिया गोडा कहलो हेबा फूल गोटे छाडी दे जा देख फूल नाही अळप थिला पूजा करिया हां आ त के सारो दिया हबो करा हबो तो गछ देख केते अट्रैक्शन लागुछ देखनु ब्लैक कट सैटिस्फाइड रहउछि केते सुंदर लागुछि मु से आपण मन देखनु निश्चित अट्रैक्शन लागे आपण को बारंबार फोटो देखुछि आ जिनिसरा हेइ से बलिया मादुर पूरा मेंचाज फुल तोल नै जाइछि तथापि भी देखाउछि एते सुंदर देखु सेतरा बाडी दे बांधलोनी बांधिया गछरा लंबा हेल ना पवन भांगी जिवो कहूछि खाली पाचिला लागे हेइ देखनु आखु नै मु देखेबी देखनु होई पाचिला लागे खाली भर्ती हेइ आशा माजी डाक्यान कमे कि चल पाचिला पास हो गेलानी गछ लंका एठी ए देखु लंका के भर्ती हेइ एठी ला सब डाले पुणी है सब डाले एपटे डाले भी देखौछि रहिता सा रहिता देख देखंतु एथरे मेंचे मेंचे गला यदि गछ बाड़ी रे एमथि फळिबार मु त केबे देखिनी अंतत हम गार भी गछ बाड़ी रे फळिता हला एमिति न थाय हला पूरा सीरियसली कि देखंतु मेंचे मेंचे फळिछि बत आशा तोलिबो देखंतु मु बाबा चासी रो घर झियो मुंडी पाटन जे ओरे अछि चासी रो बहु हम तो केनो छ ना मु तो करे चास देखि नथिली जा एमिति गोटे स्वामी पाइली जा कि सबुतरे अभाव नै मेंचे मेंचे ला आज खाली नाली नाली नहीं जाला जोरा टिके ये देखाउ नबानी आ टिके जरा तो नै आसो टिके जरा थई तो नाली पूर्व अवस्था ताकू नै ए उरा नै जी हां नै एम देबे केते आउरी 2 दिन पर सेरा बाहरी हां से ताकू चिन्ह हां नाली माने पूरा पाचिला भाग के पाचिला खाइबा ना खिला जे पूरा नन काली पाचियो काली तो अल्प तो नै पास पड़ो हां काली आसे थाउ से थाउ ओ पाए तोड़ी दिन खाया फेस काई काई नै गारे पूरा पूरा पाची जे नै जिला हला ना गछ आराम से ये सुंदर देखा जाउची मतलब गछ एडी सुंदर आपण मान से देखा तो जानी बहुत अट्रैक्शन लंका गछ देखे सला पर आज आउडा गछ देखेबी आपण मानकू आपण देखिबे सुंदर भाव में देखेबी देखंतु कोतरे स्कूल पाठ पढ़िया गोटाडा से शीघ्र आसले पूरा मस्ती कर धुआं कर दोजी घर देखंतु के सुंदर घर पूरा फांका ना सुंदर है पूरा तोला चली छी देखंतु छोट छोट है छी कसी तारे कसी नुआ छुआ छुआ कसी हला जो माने देखु जाने से माने के मागीबेनी तो लंका एई सेपटर पाची छी आज आशा के 15 20 मिनिट लागो खाली तोलिया पई हला प्रबल कहि छी हां मो कोन से दिन जो तोड़ी नहीं थी हां ताठा आज दिया 5 दिन खंडे हबो नहीं थी हां 5 दिन पूर्व आशा कुडिया से नहीं छी मते डाकी रे सांगो जाता आसी नहीं छै कुडिया आशा लगेतला अशोक गछ चारा काटी दल जो चारा गोटाए गछ मिस्टेक हेनी सबुरु सब गछ उठी हला यार दरकार कहबो ताकू दिया आपण मान जो दरकार कहबे ताकू दिया हो चारा का जो अलगा डिफरेंट कलर मिलुनी हां आनिया पड़ियो आ गोटा अशोक गछ डिफरेंट कलर मेन हो छी अरे कखारू डाल नबु कहउथुल बा अब कोन काली काली सागना को खाइतिले और दिन सोमवार दिन नहीं जा हला बहुत दिन हो गए हला हला ना लंका किना होनी 2 सप्ताह खंडे
ପାଖାପାଖି ପକେଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଦିନ ଯେତିକି ବାହାରିଥିଲା ଆଜି ଡବଲ ବାହାରିଛି ସେଦିନ ଯେତିକି ବାହାରିଥିଲା ଆଜି ତାର ଡବଲ ପୁରା ଆଉ ଅଛି ଯେ ଆଉ ତୋଳି ଆଣିଥାଉ ଆଉ 5-10 ଦିନ ପୁଣି ତୋଳା ହବ ପୁରା ଡବଲ ଚିନ୍ତା ମୋ କର ରାଗ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଖାଇବି ପ୍ରବଳ ରାଗ ନାଲିରେ ପାଚିଲା ବେଳକୁ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଚାଇଁ ଚାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଆସ ଦେଖା ନିମ୍ବ ତେଲ ଆଜି ଝଳା ହବ ଦେଖୁନ ପୋକ ହେଇଛି ନିମ୍ବ ଏଟା ବି ପୋକ ହେଇଯାଇଛି ରେ ହଁ ଧୀରେ କିନା ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଆଜି ନିମ୍ବ ମୁଁ ଆଣିବି ଯାଇକି ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଆଣିଲେ ହେଲା ନିମ୍ବ ତେଲ ତିଆରି କରିଦବା ନିମ୍ବ ତେଲ ବଢିଆ ବାଇଗଣଟା ହେଇଛି ନା ବଢିଆ ମିଠା ବାଇଗଣ ସେଥିପାଇଁ ପୋକ ଲାଗିଯାଉଛି ବଢିଆ ଫଳ ହେଇଛି ମସ୍ତ ଫୁଲ ବାହୁରି ନିମ୍ବ ତେଲ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବାର ଅଛି ନିମ୍ବ ତେଲ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହଉଥିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ନିମ୍ବ ତେଲ ସେ ଏକା କଥା ଶୁଣୁନ ମୋ କଥା ଫ୍ରି ଅଫ କଷ୍ଟ ନଡିଆ ତେଲଟା କିଣିବା ନା ନାଇଁ ତା ପାଇଁ ନିମ୍ବ ତେଲ କାଇଁ ନ କିଣିବ ଘରେ ପୁଣି ରୋଷେଇ କରି ଗ୍ୟାସ କରୁଛ ନା ନାଇଁ ଆଉ କାଇଁ ଏତେ ବେପାର ଆଣିବ ମୁଁ ତାକୁ କାଟିବି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ବେପାର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବି ମୁଁ ଚାଲ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜହ୍ନି ଲଗେଇଥିଲି ହେଲା ମୁଁ ଉଲ୍ଟେଇ ଦଉଛି କ୍ୟାମେରାଟା ଠିକ ଦେଖାଯାଉନି ମତେ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଗଛଟା ଦିଆ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଳ ସବୁ ଦେଲାଣି ଏଇଟା ସବୁ କଣ ହେଇଛି ନା ନା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 7-8 ଫୁଟ ପରେ ତାକୁ ସବୁ ଅଗ ମୋଡା ହେଇଯାଇଛି ହେଲା ହସି ହସି ବାନ୍ଧିଦେବି ଅଗ ମୋଡା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଖା ଦେଲାଣି ସବୁ ଶାଖା ଦବ ଏଗୁଡା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଡି ଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜହ୍ନି ମାଡି ଯାଇଛି ଆଉ 10 ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି କାକୁଡି ଗଛ ମାଡି ଗଲାଣି କେଡେ କେଡେ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କିଛି କାକୁଡି ଗଛ ମରି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ପୁଣି ନୂଆ କାକୁଡି ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେଡେ କେଡେ ହେଲାଣି ଇଏ ବି ମାଡିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ମନ କଷିଲା କାକୁଡି ଗଛ ପୁଣି ଲଗେଇଥିଲି କାକୁଡି ଗଛ ପୁଣି ହେଇଯାଇଛି ସେପଟେ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଗଛ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଗଛ ଆଜି ମାଡିକିରି ଆସି କୋଉ ଜାଗା ଗଲାଣି ହେଲା ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ବଢିଆ ମାଡିଛି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ମାଡିଛି ଏପଟେ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଗଛ ମାଡିଛି ସବୁଠୁ ବଢିଆ କଥା ଆମ ହାତରେ ଦେଖିବେ ସାରୁ ଗଛ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସାରୁ ଗଛ ଯେ ଭର୍ତ୍ତି ପୁରା ସାରୁକୁ ଆମର ଇଏ ହଉଛି ମାଟି ଆଳୁ ତା ଭିତରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛ କାକୁଡି ଗଛ ହଁ ତା ଭିତରଟା ଲଗେଇଥିଲି କାକୁଡି ଗଛ ବସେ ବଡ ଜହ୍ନି ଗଛ ଗୋଟେ ଲଗେଇଥିଲ କୋଡା ହେଲା ନା ସେ କାକୁଡି ଗଛ ଲଗେଇଥିଲ ସେଇ କାକୁଡି ଗଛଟା ବୋଧେ ହଁ ଏଡେ ବଡ ହେଲାଣି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଡିଆ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଖୁବ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ସେ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ଆଗକୁ ବଢେଇଯିବ ସବୁ ଡାଳ ବଢିଆ ବଢିଆ ଡାଳ ଦେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଶୁଖି ଯାଇଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏଇଟା ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ସେ ଖସି ଯାଇଛି ଛାଞ୍ଚି ନାହିଁ ଆସିଲେ ଉପଳାତ କରିବି ଏଇଟା ସବୁ ବଢିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ଫଳିଛି ମାନେ ବଢିଗଲାଣି ଫଳିବା 15 ଦିନରେ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଳିଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ବଗିଚାରେ କେମିତି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଡ଼ିଗଲାଣି ଆଉ କିଛି କିଛି ନୂଆ କାକୁଡ଼ି ଗଛ ମରିଯାଇଥିଲା ମୁଁ ନୂଆ ପକେଇ ଦେଇଛି ତେଣୁକରି ସାରା ବଗିଚା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି କେମିତି ଲଙ୍କା ଫଳୁଛି କାକୁଡ଼ି କେମିତି ମାଡ଼ିଯାଇଛି ଜହ୍ନି ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ସବୁ ମାଡ଼ିଗଲାଣି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ବଗିଚାର ଏଇ ଗଛଲତା ସବୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।